Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu jama'a. Ay go garan fo da arwate. Ay seni ne ada kulbali. Ay man goro kan di Allemagne. Ay fun Allemagne sont ay go États-Unis, Amérique labora. Donc ay ba ay misalan kaina silman kaina na se kanti ali tera haraka din situation ngo. Odi mona ibem salam parce que ma borian salam ina audio yante. Et donc, voilà une vidéo à orienter. Et gouvernement, voilà, ça n'est, voilà, il gogo c'est la littéra, bon, voilà, quand c'est la littéra, bah, donc, voilà, n'est pas marrant, non, instrument qu'il y a littéra, mais il y a littéra parce que, jamais, on voit quand il y a un Amérique labora, littéra, quoi, on est zumbu, ali, terra, non, est couvert, non, est sambu, zasu, bah, il est, non, est couvert, non, quand est quoi, à quoi on est goro handu inca, alega, hiji, gaka, Virginia. Donc ay baymu tu ay ma ina alfaga din kan sigine Abdullahi Amiru Toroji kango nodin ay gatama lomela borana go donc ay ma audia ay sabu moda sanne kan ate zama to me sanne kay bayma ay baym tontona a sanno bon ngono wuti amuna de mise kulkan muna de mise kulkan ni manin bon kaynandi bore sin wo burkul kan ninin bon kainandi ni manin Albert Taraga dole bore gino Albert kulkan ni bonte Albert Yamo ngono zanka go Albert di manin bonte Albert Yamo zanka sinwo tu vois donc ayma nisano kul hangan en odia kul hangan ali tera borno ali tera dagon dalin kan zibara aga ka amanunise din wo nimwa ngogo gore adin bor kulno sino America labora kan sini alitera maninga wal kan sini alitera man haifu hansinga se bora min kan basamu bora min inga o amingo o jate wala min video wate irmu di maino ban kan gane ingo labora kan ka mun man alitera gar labora alitera man haifu hansinga se asino ban kan se alitera man haifu hansinga labora irmu sa sambu parti sanni irmu manti politique sanni rogete ali tera mon bayga guna ni o dimi kan diminu amon bayga gunu nan kan nifun amon bayga guna ni o kuru kan diminu gonika hay kulka ginga tenisi ali tera ga tenisi ay manni ay yardan wo kan ali tera ga te am fo ay wo akwara ne zumbu susu bay inda no gutun inda no ga hawru inda no gurgusu ali e onkul no inda no ga hay kulne ay wo te akwara no di ali tera kan ay ka nem ko kan ngi darobo daro na nem sambu ngo kan salon wora ay ne tonton ko kan ni darobo ay wosi haw ay kani salon wora problem sino zam ali terano gingin nonga daro am kani ganda ali terano ginonga muta ngum dirce ga burkul kanga ali tera bay gaci donc borem guna manti parti sannu borego guna borem sigun dimisani borem gun munna de misitare zama aran borem ne inge wo arsilama yanno mais ici ga arsilama goite parce que arsilama goite bankan na haifu hansinse ma bayase wodi ngita arsilama tare hun kun zamse ali tera si bore din bande hay kulkan ali tera hanse bore si nongo kwaro wora America labora da Afrique labora bore dirgan wodi nga zamse asini parcho bande ali tera sin de kulkan man hanse bor fose illa labai wora zani wo America lam ko Afrique ay gali tera bay zego Allemagne ngene ay gali tera bay ma ali tera ma kale kan nongo ne wo be kan ali tera hay kan go inda ali tera ga mara kan ya honkulno ya dinga borem kai gi irko be daran ne arun wa islam yanno arun wa islam yanno arun kai gi irko be arun gunmu na dimizitare manti parti c'est manti zamse asi parti bande zamsa go Mamadou Sifo wol zamsa go Burfo nyi wo manti ya musena go bore din wo hay kan gogete labora wodi no sigete irmaci asigete labo sigete talkay siga makani ay ko nyamay ay man tekal annan 6 mois kay funa Allemagne ay ko nyamay ay mduge projet monté non kulkan ni ko de manti bore dim banda non go i parti ban non go isina ni min projet monté projet société kay go feri bora me ame agto 150 personnes kay engagé société d'inse de recyclage i wonji gay no tire ay maté il faut ces amay si bore bande ay si bande woni arangane kwarano kan il faut ni gene démocratie no kan borkul goga ingay no goga te dumi ingay no goga te dumi dinsi bande dimanti dumi igin isino hay fo ni sudu ay fo ay kono dino hôpital kan mundis yan kayse hôpital bore sinde ba tangara kay rite yer ko arsi hôpital ra bore ganda ni go kani ganda la borano bore go kani urgence to arangane bore wo et puis bore go te milliardaire ya borem ka no bon boramante ba en nan boramte milliardaire
bore talke gogo budare talke nore munaro gogo Abdoulaye Amirou Malhane c'est ama Niger wo kan go gani arsilama yenno wala yo mantar silama yenno isigar silama goite wala isigar silama goite Niger ay ga fongu kan ko Niger 2014 imam fo kano di Niger kan ane wala in kar silam kwara zama wat kul ni gacha kul ni gacha ane menga mandiar silam zambore no ga ze taribo ni ga ze wallahi tarimuno Mamadou Souf ka gir garno di me Allemagne Berlin ir salam me indey ane a proposé bore kulkan go Allemagne bore mka double nationalité go bore no double nationalité un de deuxième ane bore kulkan chogo ban mka no din iga bore no goy bor kulkan bang minga ay foting ming so stefer ay kan chawnim kano di no goy mais akul tari no man timino zama ay kano di en 6 mois go gor nyama en 6 mois i wonji ga no autorisation me gote yani gan be kan chimsi la bodira mun arsilam yenno mi sigar silam très goité tel que gogu bouda hare tel que gogu bouda de safari jangay arango aran izay go nodin ko arango arangi sambu ko wane ra ko cew an sare labu aranga dai i gonda hay kulka igaba tel que gogu bouda hare tel que gogu bu isinde safari isinde bore isinde ba hankanwa aran mune bore ni aslam ko arenno aran mune bore di arsilam yenno wati kam me hawoto mais au hinkane tenyame wat kam me hawoto no iga prier me ame doublé Niger maintenant arsilam ga tege me haw maintenant buri ga tege me haw din sinda hay kan ni ga bade ngwadi ga me ferinda wol ga saharda an sare wala bu wati kan i jingare to wato din cini iga prier ka iga prier kul kase iga prier kul yeti ganda zama iga babu kul mu jingar iga babu kul mu dugu jingarote an sare wono go gar arsilam tare gote ngeno go arsilam may goyete arsilam may go gan sare goyete Niger il s'il aslam labura et puis koy kunno sino kan wo koy kunno sino labura indunyora kiswo bur kul kan ni dam bore jin man tibora kunno ga bani ni ne bore gin wo bore ngon kan bani bore gon kan sibani dole no Trump kan go labura iga wo bore ga destiné konu iga nya iga baba Afrique bore asine président kiswo no d'Afrique before that nungo amanga ki dirande Sénégalais fo kango ga Sénégal président wo Macky Sall wasin wo kandi ma mantase i ambassadeur marje no kango i ministre marje no kango ki go gi gar ambassadeur aga kar bur marje i go gi wo i go bur kul wo muna de mise kul kan ni mani dotti gitara ga i gin wo ya dinga musikan da ya gane isiga Macky Sall yango wali isiga president Burkina president wo wala ikuni go wo president me ameni go wo burkul kan ni sigo go hanate igini wo ali tera chimina go gici mun tay fono chimina go gici aga bore gin bay iga char bay sannu ka go gite no e chimi mono burkul kan ni fun kwarwa ne ra ni ko nyamai ni ko Niger ni gidi hay kan go gite Niger il ko ndir no arza kar ko ndir no ay kulu Niger mani mgiye banda Niger mani mgite matkan Niger go hunkuna Burkina ça fait 500 km no capitale inkagamra dinzum Burkina ni 1000 Europe raboro nzumbu Niger dingo zumbu Niger ni sidi ba lampu follo ni sidia buri ko ge investir il faut ni ko gorubanda il faut no has gorubanda has borese ça fait combien d'années qu'un barrage de Kandaji projet gono allemand ay kano dim pour investir dans le barrage de Kandaji ay ada kulubali ay no kon ay coopérant ay de ambassadeur de l'Allemagne ay no kon de kalir ko di ministre hinzir ko di de commissaire du barrage de Kandaji il gay bay photo gay senongo ay gi tchabe preuve à l'appui ay no kon de ay no koti se interprète allemand ay ki go gidir chino ki go gidira ambassadeur ne invité no di irum ko gunwa ine allemand ay bonon me feri nge o manti chinois nge o nongo kulkir koy bore me am ministre kulki ko gidi bore go cheki awla nge o to nge o wona matano nge o nge nuro mangano nge o aki go te Niger c'est OK mais nge o wona to nyon gene bore o aslam yenno kam basin de talkay nyon bu hinno non go cheki bore o aslam yenno woni aslam tare goyno wusikan dai c'est Niger aslam yenno ici gar c'est la matériel goité halaranga ko ga investir barrage gorubanda de train fondé no rodin kulki investir no don din barrage de Kandaji wo hanse don bore si ban ba zongu yinka kuran nuru ay kulkan ni wa ay kulkan ni jirgi te climatiser ay kulkan ni jirgi da ni sibi zongu yinka kuran nuru kan ga bana
Ça fait combien d'années barrage Kandaji gonon? On ka ba zumbuna ko no di barrage Kandaji genen go ko ngi ba barrage Kandaji te yanga no recours qui investir milliards qui investir gorbandi de terrain fondé di ngi ko yamu. Munga no redin kulgana. Hein? C'est pour enrichir il me te ka kanga na boriam me te no wodi hin seni na in projet din kula ayo. Hein? Beaucoup de surfacturation te pointe pon kan no din ayo beaucoup ci pon wodi il mane kali 17 milliards. Tarino ayo kan de bor kaga jeno di kan funu Allemagne qui travaille pour le ministère des ponts et chaussées ngeno autoroute et da tunnel nge kanaka ay konda kal pongo do ina si pongo mo jeno ni milinte 17 milliards na ina idangara wo buraka la hawa funu kan ani se ba de imne ayo 1 km kul 1 milliard na donc 17 km na gati pongo di c'était pas 1 km imna c'est 17 milliards ni de pongo di raron go gor gane a wala yadino ni mune arsilam men no boredin ablay Abdoulaye Matini Amirou malane c'est ama Niger won ma sigar silam tere gote wallahi Niger montar silam men amma de irko ba ali wongo irga bande de irko ba dir funde ni ka igir kul funde ka digir funde ka igir kul funde ka ngware irko ga ay ngware bur kul kan gini good video wa tonani boredin video wa tonani boredo wallahi mentalité ra hin magani gonodi hayadin ayid mentalité ra hinno wallahi bore gono wallahi bore wongumo kala sub il ko kala fonde mi kala fu digir wino imirwi hay ki te dirim te dir il gonongo ay gonongo Amerique la bora ay kafumo ay gonde tira ay ko fu hay kul ki te imate amma cimo irgaci digir funde kan mi ka wala Amerique cimo charanse ta aransi cimo goite Niger la bora go cimo goy sigete gomnatora borma jino go gomnatora kango fenka sanité borma jino go gomnatora kango raciste sanniente régionalisme sanniente borma jino go gate télévision à haute voix igo gachi bora kul gogama gene zarmanda house nke David ifo borma jino go gate Niger ki mani digi dawi mani se irko beri yani ngam sikandir sar silam tare sanni borma jino go no din kanga babu Niger ngem tunga cerkar irse cerkar zama irko nirta follon kunci nirta follon kuncana bore kulmargu fami kurano ni sufur kan sidi hausanci wal balle wal zarma wala fulan wala gurmance il kulta afollon il si cerkar amma bore kan goga goyi amani te iguzumbu de irko ba iguzumbu wallahi digir kulwino igir kulwi de nyamo kase gir samu mono igir kul de nyamo kase rawo irgidi matkan no wallahi iguzumbu wallahi igitu wonge go kan itebu wallahi igitu man ti parti sen negote sinde parti ay sibu kulbade me chim fondono ali Sénégal wote chimsanna wote wallahi yadi nga wongomu nkuna songo dena sintin wallahi songo dena wondo sintin wongo sintin amma de irko ba irgo ka wallahi irgo ka assalamu alaikum